Pada malam yang penuh dengan rahmat dan keberkatan ini, kita akan disajikan dengan kalam-kalam mutiara daripada para ulama kita, mereka yang sudah pastinya telah berenang di dalam sungai cinta ataupun lautan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana mungkin mereka yang mendapat gelaran ulama yang diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat, di antara ayat-ayatnya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak terlebih dulu memasuki gerbang yang maha indah, yaitu gerbang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum berenang dalam sungai cinta, lautan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berpandukan ayat yang Allah sebut, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan olehmu wahai Muhammad kepada umatmu, jika kamu semua berkata kamu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutlah aku, yuhibbukumullah, pasti kamu semua akan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara alamat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah teringin untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi pada saat kita berdiri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selepas ditanya oleh Ustaz Nizam, negeri-negeri, wakil negeri-negeri, sehingga pada akhir sekali kita bangun pada saat siapa yang mengaku dia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diri bulu rumah kita, sebab terasa begitu dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kita harap seperti mana kita mengaku kita ialah umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harap juga Nabi juga mengaku kita umatnya pada hari bangkit nanti, insya-Allah. Maka sebab itu di antara doa yang ulama ajak pada kita ialah Allahumma ja'alna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan, jadikanlah kami di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sememangnya kita memang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita duduk di akhir zaman, kita ialah umat Nabi akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tuan-tuan, adakah kita akan diakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya? Pada saat kita semua pada hari bangkit nanti mendekati Telaga Kautsar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang yang cuba mendekati Telaga Kautsar tapi dihalang oleh malaikat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan Nabi dah melihat cara-cara orang-orang yang akan mendekati Telaga Kautsar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi pasti, Nabi tahu itu umatnya. Tapi malaikat menghalang orang-orang tersebut daripada mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mereka tidak diperlakukan secara mahabbah. Secara mahabbah mereka adalah umat yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harap kita adalah umat yang akan dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi kita tuan-tuan, tanda kita cinta pada Rasulullah, kita teringin nak jumpa Rasulullah. Sampai setiap malam sebelum tidur, barangkali kita akan terbayang-bayang menanti saat-saat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila? Apakah malam bila kita akan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidur kita? Jadi itu tanda cinta. Kerana cinta teringin nak jumpa. Sebelum datang masa pertemuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari bangkit nanti, kita teringin nak tengok Nabi di dunia ni. Itu pertama. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Tanda orang cinta pada Rasulullah ialah orang yang mentaati Rasulullah. Dalam satu hadis Nabi sebut, setiap umatku semua masuk syurga, illa man aba, kecuali siapa yang tak mau masuk syurga. Ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, para sahabat heran dan bertanya, siapa yang tak mau tu Rasulullah? Siapa yang tak mau masuk syurga tu Rasulullah? Maka Nabi kata, man ata'ani faqad dakhal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang menderhaka kepadaku berarti dia tidak mau masuk syurga. Siapa yang menderhaka, siapa yang mentaatiku, maka dia pasti akan masuk syurga. Siapa yang menderhaka padaku, dialah yang enggan masuk syurga. Jadi orang yang taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang menunjukkan dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa sahaja yang Nabi kita suruh, apa sahaja yang Nabi kita larang, maka dia begitu cakna sekali. Seperti mana yang Tuhan sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang Nabi kita bawa, ambillah, kata Allah. Dan apa sahaja yang Nabi kita larang, maka tinggalkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tanda-tanda lain orang yang cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ialah orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, marilah kita koreksi, kita muhasabah diri kita. Pada kita ni melekat berapa belas puluh ratus sunnah Nabi di kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia orang yang cinta pada Rasulullah, dia akan lekatkan di dirinya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu, maka orang yang cinta pada Rasulullah, dia Ahmadi. Dia nisbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tanda orang tu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat suatu guru kita, Syekh Nuruddin, sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pakai pakaian putih pada hari Jumaat. Maka saya nak menyarankan kepada semua yang ada pada malam ini, mula pada hari Jumaat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya akan pakai putih pada hari Jumaat. Pada hari lain kita pakai baju warna lain. Tapi hari Jumaat, waktu mana kita nak solat Jumaat, kita akan mengenakan pakaian warna putih. Ini sebagai tanda kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya, tanda orang cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mengagungkan Rasulullah. Di pada malam ini ialah majlis kita mengagungkan insan agung, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang melahirkan perasaan dia mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, tidak ada yang dapat melebihi bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, kita di akhir zaman ni, dulu kita tak timbul benda ni, iaitu asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti rambut Rasulullah, seperti janggut Rasulullah, seperti cebisan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu tak timbul, dulu tak keluar. Hari ini dia timbul, dia keluar. Macam mana perasaan kita bila mana kita melihat asar Nabi itu di depan mata kita? Maka tuan-tuan, pencinta Nabi, dia akan melakukan kontak lain dengan asar Rasulullah. Pasal apa? Sebab asar Nabi itu pernah melekat di jasad Nabi yang mulia tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seolah-olah Nabi hadir di hadapan kita. Walaupun tak zahir jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sampai kepada kita yang pernah ada di jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ke Makkah tunaikan fardu haji, umrah, pasal apa yang bergelut sangat kita nak mencium Hajarul Aswad? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sebabnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah meletakkan bibirnya yang mulia di
Hajarul Aswad. Karena tu saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau kerana aku tidak melihat Nabi SAW pernah meletakkan bibirnya yang mulia di engkau, aku tidak mengucup engkau. Ya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu dipanggil mengagungkan Rasulullah SAW. Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berperang dan tak pernah kalah. Sehingga jatuh satu masa dalam satu peperangan, jatuh serban ataupun topi perang Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu taala anhu. Dan dia begitu prihatin, cari di mana jatuh topi perang dia ataupun serban yang dia pakai. Sehingga dia jumpa, dia mengucup akan topi perang ataupun serban yang dia pakai. Orang tanya, pasal faham begitu sayang sekali serban ataupun topi perang kamu ni? Apa dia kata? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang aku sayang ialah kerana dalam serban ataupun topi perang aku ni ada beberapa helai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kalau hilang rambut itu, berarti aku kehilangan segala-galanya. Dan melalui rambut yang ada di serban Khalid Walid radhiyallahu taala anhu ketika mana perang itu disebut, aku dapat merasakan nusratullah bila mana aku pakai serban yang di serban aku ada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah terbayang di hadapan aku kemenangan Islam, kemenangan tentera Islam yang aku pimpin dengan berkat rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan majlis kita pada malam ini ya majlis kita akan merasakan keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah musalla sayyidina Muhammad mengagungkan Nabi ini telah kita agungkan sepanjang masa, detik dan ketika. Biar Nabi selalu di hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehinggalah pada saat kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala paparkan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita terpegun melihat wajah Rasulullah sampai kita terlupa kesakitan waktu kita menempuh sakaratul maut insya-Allah. Yang baik daripada Allah kurang saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.